El 31 de julio, Now, on July 31, hace más de 2 meses y algo, that was like roughly 2 months ago, yo tuve un tema acerca del testimonio de Jesús, I preached a sermon about the testimony of Jesus, donde hablamos del concepto amplio where we talk about the wide concept de lo que es el testimonio de Jesús. of what is the testimony of Jesus. Y esta mañana voy a seguir con la siguiente parte. And this morning, I will continue with the second part. Así que si toco cosas que mencioné en el sermón pasado, Now, if there are some things that maybe I mentioned in the last sermon, es para hacer un contexto para entender el tema de hoy. it's because I would like to give you a context so that you may understand today's topic. Bueno, para comenzar vamos a orar. Now, to begin, let us pray. Amante y eterno Padre Celestial, alabado, glorificado, exaltado sea tu santo y divino nombre. Our Lord and Heavenly Father, may your name be exalted, be glorified, and be worshipped. Muchas gracias, Señor, por levantarnos con bien y traernos para adorar tu nombre. Thank you for waking us today and to bring us together to worship your name. Y en este momento que vamos a abrir tu palabra, acompáñanos, And at this moment that we're going to open your word, be with us. porque tu palabra es eterna y perfecta Because your word is eternal, it is perfect. y nosotros somos simples mortales e imperfectos. And we are simple mortal beings, we're imperfect. Por eso necesitamos la presencia de tu Santo Espíritu. And that's why we need the presence of your Holy Spirit. Guíanos, porque te lo imploramos y agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Guide us because we ask these things in the precious name of Christ Jesus. Amén. Amen. Vamos a abrir Apocalipsis 12. Let's go to the book of Revelation, chapter 12. Vamos a leer un versículo que muestra una característica importante del remanente del tiempo del fin. And we're going to read a verse that show a very important characteristic of the remnant of the last days. El versículo 17 dice: And this is verse 17. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed. ¿Quiénes son estos? Now, who are they? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. It says here, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Aquí vemos, hermano, en Apocalipsis, So here we see in Revelation varias palabras que tienen que ver con caso judicial. several words that are related to judicial acts. Por ejemplo, en el primer capítulo de Apocalipsis se presenta a Jesús como testigo fiel. For example, in the first chapter of Revelation, Jesus presents himself as the faithful witness. Y testigo es alguien que da testimonio en un juicio. And a witness is someone who gives testimony in a court. Aparece también otra palabra que es testimonio. There is another word which is testimony. También se menciona juicio, There is also the word judgment en Apocalipsis 14. in Revelation 14. Pero también hay otra palabra But there is another word also relacionada con escena de juicio, which is related to that scene of a court, que está aquí mismo en Apocalipsis 12. which is right here in Revelation 12. Por cuestión de tiempo, voy a ir directo, And because of time, I'm just going to go straight porque Apocalipsis 12, hermano, está escrito como un quiasmo. because I think that Revelation 12, it is written like a chiasm. ¿Qué significa quiasmo? What does it mean, chiasm? Que la primera parte del capítulo tiene relación con la última parte. It means that the first part of the chapter is correlated to the final La segunda con part la of the penúltima, chapter. la segunda con la penúltima, The second part of the chapter is related to that which is así following sucesivamente. to last. And in this way, in this order, Y en el centro está el mensaje, valga la redundancia, central. and then in the middle of the passage, we're going to find the central point of the message. Y saben ustedes que el mensaje central de Apocalipsis 12 Now, you know that the central message of Revelation 12 es el versículo 10 y 11. is found in verses 10 and 11. Y dice, oí una voz, una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. We read, and I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strengthen the kingdom of our God and the power of his Christ. Porque ha sido lanzado, mira lo que tenga presente esto, ha sido lanzado fuera
el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. And now please put attention to what is coming next. It says here, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Otra palabra que tiene que ver con juicio So another word that is related to a court, es acusador. to a court case, is an accuser. Aquí vemos a Cristo, el testigo fiel, So here we find Jesus, the faithful witness, y del otro lado vemos Satanás, el acusador. and in the other hand we see Satan, who is the accuser. Y dice que es el acusador de nuestros hermanos. And it is mentioned here that he is the accuser of the brethren. Y otro versículo que es importante en este centro del capítulo 12, And another Bible verse that is very important in this chapter 12 of Revelation dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. is found in verse 11. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Que menospreciaron su vida hasta la muerte. They loved not their lives unto death. Ok, ahora vemos aquí varias frases So here we find different phrases que tienen que ver con juicio. that have to do with a court case. Y la pregunta es, ¿quién está en juicio? And the question comes, who is in the jury, who is in the case? Ok, en el sermón anterior Now in our last sermon, vimos quién estaba en juicio. we saw who was the one taken to court. Pero yo voy a repetir algo aquí para hacer el contexto de los que desconocen. But I would like to mention something here again to create a context to those who are not familiar with that, Sobre el tema anterior. who are not familiar with the last sermon. Apocalipsis 12 Revelation 12, aparecen unos personajes. we find in Revelation 12 certain people or characters. Se menciona la mujer, We find there the woman, el hijo o la simiente de la mujer. the son or the seed of the Se woman. menciona el dragón, que es la serpiente. It is also mentioned the dragon, the serpent. Y se menciona la simiente de la mujer, And we find also the seed of the woman. que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Those that keep the commandment of God and those who have the testimony of Jesus. Ahora yo pregunto, ¿quién se recuerda alguna profecía que tenga que ver con mujer, simiente y serpiente? Now I ask the question, can you remember a prophecy where you find a woman, a seed, and a dragon, and a serpent? Bueno, eso nos lleva a Génesis 3. Well, these take us right back to Genesis chapter 3. Cuando el hombre cayó en pecado. When man fell. Ahora miren, hermano, lo que hizo Satanás para que el hombre Now, take a look to what Satan did cayera en pecado. so then man should fall into sin. Dice Génesis 3, versículo 4 en adelante. Now, let us read Genesis chapter 3, starting in verse 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. Así que aquí Satanás, utilizando a la serpiente, So here Satan, using the serpent, hace lo mismo que hizo en el cielo. he did the same thing that he did in heaven. ¿Cómo hizo para traerse la tercera parte de los ángeles que eran seres inteligentes? How did he convince the third part of the angels who are intelligent beings? Bueno, habló falsamente del carácter de Dios. Well, what he did was to speak falsely about God's character. ¿Y qué hizo Satanás para traer a su lado a Adán y a Eva? And what did Satan do in order to bring to his side Adam and Eve? Lo mismo, hablar falsamente del carácter de Dios. He did the same thing. He spoke falsely about God's Y character. esto es importante, hermano, que nosotros, aunque seamos adventistas, entendamos. And this is very important for us. Even if you are a Seventh-day Adventist, it's important for us to understand. Porque el juicio que se realiza tiene consecuencia trascendental. Because the judgment that is carried on, it has transcendental consequences. Y hay una controversia importante detrás del juicio. And there is a very important controversy behind the judgment. La primera mentira que le dijo fue, no moriréis. The first lie that Satan told was, you shall not surely die. Cuando Dios había dicho, el día que ustedes coman van a morir. When God said, the day you eat of the fruit thereof, ye shall surely die. Aquí lo que Satanás está diciendo, mira, no creas, mira la primera mentira, Dios no es fiel a su palabra. So take a look to the first lie that he said. He said, you know what? God is not faithful, is not trustworthy. Por lo tanto es falso.
And then he is false, he's fake. La siguiente mentira acerca del carácter de Dios, The second lie regarding God's character, versículo 5, we find it in verse 5. dijo, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Mira que lo que está diciendo el Satanás dijo, sino que él sabe, ¿ves? Él sabe, se está dirigiendo acerca de Dios. So here we find Satan saying, for God does know. So he's clearly referring to God. Ok, entonces él dice, sino que él sabe que ustedes cuando coman de ese árbol, So Satan is saying, well, God knows that when you eat from the fruit, ustedes van a ser como él. you're going to be just like them. Por lo tanto, like him. él es un Dios malvado, malicioso, So he is an evil God, que él sabe que si ustedes comen van a ser como él y él no quiere eso. and he knows that when you eat the fruit, you're going to be like him, and he doesn't want that. Por lo tanto, es un Dios egoísta, So he's a selfish God. muy diferente a lo que él dice ser que es un Dios de amor. Es diferente, Very different to what he is saying. He says that he's a God of love. porque lo contrario a amor es egoísmo. Because what is that is opposed to or contrary to love? It is selfishness. Ahora, ¿qué hizo hermano Eva Now, what did Eve do? cuando ella entonces recibió ese mensaje falso, ese testimonio falso What did she do when she heard that false testimony acerca del carácter de Dios? about God's character? Hermano, y tenga presente esto. And please bear this in mind. Los testimonios tienen un poder en el ser humano o en aquella persona que los recibe. The testimonies have a power on the person who received them. Ya sea el testimonio falso de Satanás It can be the false testimony of Satan o el testimonio verdadero de Cristo Jesús. or the true testimony coming from Jesus. Y aquí vemos la consecuencia entonces cuando se recibe el testimonio falso. And what we see here is the consequence of that, of when someone receives a false testimony. Aquello que era prohibido por Dios, That which was prohibited by God, ahora Eva lo vio diferente. now Eve looked at it like very differently. Lo vio bueno, She saw it good, agradable she saw it pleasant, y codiciable. and something that it was worthy to be Podemos desired, decir necesario even something needful, para alcanzar algo que ella deseaba. order to attain something that she desired. Estamos viendo lo que es la consecuencia de recibir el testimonio falso de Satanás. So what we see here is what happens when you believe the false testimony of Satan. El pecado que es horrible delante de Dios. That sin that is horrible for God, Entonces la persona, ¿cómo lo ve ese pecado? then now the person, how does he look at it? Bueno, Well, he look at it like something good, agradable something pleasant, y necesario para mis metas. and something needful in order to achieve my goals. Y todo consecuencia de qué? And all of this as a consequence of what? Recibir el testimonio falso acerca del Padre Celestial. Of receiving a false testimony of our Heavenly Father. En Génesis 3:15, In Genesis 3:15, cuando entonces Eva y Adán pecan y se rebelan contra Dios, when Adam and Eve, they sin, they rebel against God, Dios no les da muerte eterna, God doesn't give them eternal death, sino que hace una promesa poderosa but he makes a powerful promise, que se conoce como el protoevangelio, which is known as the proto-evangelius, el primer anuncio del evangelio, the first announcement of the gospel, el primer anuncio de las buenas nuevas. the first announcement of the good news. Dios dirigiéndose a la serpiente que es Satanás, God, addressing the serpent, which is Satan, le dice, told him, yo pondré enemistad entre ellos, que son esclavos del pecado, I will put enmity between them, which now are slaves to sin, y sobre ti. and you. Enemistad entre ellos Enmity between them y el pecado. and sin. Y yo voy a enviar, escucha bien, serpiente, And listen to me, serpent, I am going to y a send. Adán y Eva también estaban escuchando, prestando atención, Adam and Eve were also paying attention, they were listening too. y él dice, And he said, la simiente de ella the seed of the woman
te aplastará la cabeza, will crush your head, aunque tú le envueldas en el talón. even though you will bite his heel. Vemos la esencia de la promesa. So here we find the essence of the promise. Crear enemistad To create enmity entre la simiente de la mujer, between the seed of the woman, Satanás, Satan, la simiente de la mujer the seed of the woman, y entre el pecado. and sin. Ahora, Now, vamos a Apocalipsis nuevamente. now let's go back to the book of Revelation, Teniendo presente esto, having this in mind, porque hay que hacer un contexto because we want to give you a right context para poder entender el testimonio de Jesús in order to understand the testimony of Jesus y el juicio. and the judgment. En Apocalipsis 14, In Revelation 14, entendiendo entonces que el que está siendo juzgado es Dios, having the understanding that the one who is being judged is God himself, por el testimonio falso de Satanás, due to that false testimony of Satan, que colocó el nombre de Dios y su honor en tela de juicio en el universo, who put the name of God and his character in a place of doubt in the universe. ahora leamos Apocalipsis 14, 7. Now let us read Revelation 14 and verse 7. Dice, diciendo a gran voz, temí a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Saying with a loud voice, fear God and giving glory to him, for the hour of his judgment is come. Y adora aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. And worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. Aquí se nos invita a temer a Dios, Here we're invited to fear God, adorarlo y darle gloria. to worship him and to give him glory. ¿Saben ustedes, hermanos, que la palabra gloria en griego es doxa? Now, do you know that the word glory in the Greek is the word doxa, Significa gloria, majestad which means glory, majesty, y opinión. and opinion. La palabra doxa significa Doxa means opinión, opinion, juicio, judgment, punto de vista, is your point of view. estimación buena acerca de alguien. It is a good idea of a good estimation of someone else. Y estos son detalles And these are details que nosotros debemos tener presente. that we need to have present with us. Porque el mensaje de los tres ángeles Because the three angels' messages nos distingue como pueblo de Dios. is what distinguishes us as God's people. Y doxa en griego significa literalmente, And doxa in the Greek, it means literally, es evocar una buena opinión, is to pronounce a good opinion. es decir, This means que tiene algo que tiene un valor that something that has a value, peculiar e inherente. a peculiar value which is inherent. Ahora yo le voy a mostrar este versículo en otra versión, Now, I would like to show you this same Bible verse in a different version, que es la versión Nueva Biblia Española. which is the New Spanish Bible. Mira cómo dice en español. Now, let's take a look to how it is written. Respeten a Dios y denle la razón porque ha sonado la hora de su juicio. In the New Spanish Bible version, it says, respect God or honor God and give him the reason, give him the credit, because the hour of his judgment has sounded. Quiere decir que esta gloria que da el ser humano This means then that this glory that the human beings are giving to God dada a Dios repercuta para la gloria y la honra de Dios. this is then given to the glory and the honor of God. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses, vamos a buscar 1 Tesalonicenses. Let's go to the book of 1 Thessalonians. Y las personas cuya excelencia redunda para la gloria de otra persona, And those persons, las personas cuya excelencia the persons whose excellency repercute para la gloria de otro, is then, it is spread to the glory of others, se le llama doxa a esas personas. to that type of persons, in the Greek, in the Bible, they use the word doxa.
1 Tesalonicenses 2, 19, 20 dice: So 1 Thessalonians 2 and verse 20. porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Al 19 y 20. For what is our hope, our joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming? Versículo 20. Verse 20. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. For ye are our glory and joy. En otras palabras, ustedes son nuestra doxa. In other words, ye are our doxa. ¿Por qué estas personas de los tesalonicenses eran gloria para Pablo? Now, why did these people, the Thessalonians, were glory to Paul? Bueno, entendiendo que doxa es una buena estimación, una buena opinión acerca de alguien, And if we understand the term doxa as having a good opinion of someone else, bueno, el crecimiento espiritual, la fe de estas personas well, the spiritual growth, the faith of the Thessalonians, redundaba para la estimación y la buena reputación de Pablo. then it gave a good reputation of Paul. Así como a veces los hijos por su comportamiento, Just as the children, because they have a good behavior, bueno, redunda para bien o para mal they give credit for good or for bad para los padres. to the parents. Así que cuando se invita en el juicio a darle gloria a Dios, So when we are invited in the judgment to give glory to God, es que le demos la razón a Dios, it is that we give the reason to God. temiendo, que es guardar sus mandamientos, Fearing God, that is keeping the commandments, y darle gloria, and to give Him glory, que es con nuestra vida, which is to glorify Him with our lives. mostrar que Dios tiene razón en lo que dice, Showing that God is right in what He says. que el hombre puede vivir obedeciendo la ley. That man can live obeying the law. Y si el hombre puede vivir obedeciendo la ley siendo inferior a los ángeles, And if man can live obeying the law, being inferior to angels, entonces los ángeles que son superiores también. then the angels who are superior to him, then they should be able to keep the commandments. Ahora entramos aquí en una situación, Now here we enter in a very peculiar situation. porque estos versículos nos invitan a nosotros que somos, Because these Bible verses invited us nos invita a temer a Dios, to fear God, darle gloria, to give Him glory, darle la razón to give Him the right, y adorarlo en espíritu y en verdad. and to worship Him in spirit and in truth. Cosas, hermanos, que son difíciles para el ser humano, Things that are difficult for man. para no decir imposible. And I'm saying difficult so that I may not say impossible. Aunque se puede decir que son imposibles para nosotros, Though we can safely say that they are impossible for us. porque somos seres caídos, Because we are fallen beings. somos seres imperfectos, We are imperfect beings. somos seres débiles We are weak persons. y además de eso, And besides that, destituidos de la gloria de Dios. we have fallen short of the glory of God. Entonces, ¿cómo puedo darle gloria a Dios? So then how can I give Him glory? Si yo estoy destituido de su gloria. If I have fallen short from His glory. La pregunta es, The question now comes, ¿Dios nos está pidiendo algo imposible? is God asking us something impossible? Yo me atrevería a decir que sí, I will dare to say that yes, claro. it is. La pregunta es, entonces, ¿cómo le hacemos? And the question comes, so then what can we do? Aquí podemos ver, hermano, la importancia tremenda que tiene el testimonio de Jesús. Here then, my dear brethren, we can see the great importance of the testimony. Quiero of decirle Jesus. algo. And I want to tell you something. El testimonio de Jesús, hermano, no es un concepto. The testimony of Jesus is not just a concept. Es más que un concepto. It is more than a concept. El testimonio de Jesús The testimony of Jesus, es poder para It is- obrar un milagro en el ser humano caído. power to work a miracle in fallen man. El testimonio de Jesús The testimony of Jesus es para vindicar el nombre de Dios en el universo. is to vindicate the name of God in the universe. El testimonio de Jesús The testimony of Jesus es para dejar sin argumento a Satanás y a los demonios. is to live without argument Satan and the demons. Y el testimonio de Jesús es poder, hermano, de Cristo And the testimony of Jesus is power in Jesus para hacernos nosotros nuevas criaturas obedientes a la ley de to Dios. make us new creatures obedience to the law.
Ese es el testimonio de Jesús. That is the testimony of Jesus. Le voy a contar una experiencia. Now, I would like to tell you about Cuando yo estaba experience. pequeño, bueno, me da vergüenza, pero me la aguanto. When I was small, when I was a child, and I am ashamed of this, but anyway, I'm going to tell a story. Bueno, lo voy a contar para que sirva para entender un poco más acerca de esto. And I would like to share this story, this experience, so that you may understand a little bit more about Cuando yo it. tenía 7 años, 8 años, When I was like around 7 or 8 years old, yo era un niño, y bueno, sigo siendo una persona I was a child que no peleaba, no le gustaba pelear. who didn't like to fight. Y un día yo estaba manejando bicicleta con mi primo And one day I was riding my bicycle with my cousin. y pasamos al frente de otro niño que vivía también en la calle de la casa. And we passed in front of another child who lived nearby. He was our neighbor. Y a ese sí le gustaba pelear. But that child loved to fight. Y él dijo algo. And he said something. Y mi primo, And my cousin, que era mayor que yo, who was older than me, él me dice, ¿viste lo que dijo? he told me, did you hear what he said? Y nosotros manejando bicicleta. And we were there Y- riding our Y yo le bicycle. dije, no, ¿qué dijo? And I said, no, what did he say? Bueno, dijo una grosería y que te vas a dejar que te diga eso. And well, he told you an obscenity. Are you going to allow that to happen? Bueno, yo le digo, no importa, I said, I don't care porque yo no era peleador, o no soy peleador. because I am not a fighter. Y mi primo insistía, And my cousin was there insisting. pero dale y dile, llégale, ¿qué fue lo que dijo? Que te lo diga en tu cara. No, but you have to go and tell him, what do you say? What do you say? Tell me in my face. Bueno, lamentablemente, hermano, le hice caso a mi primo. Well, sadly to say, Y me I listened to my cousin, Ajá, me bajo de la moto como si fuera, de la bicicleta como si fuera una moto. and I came out of that bicycle like if that was a Y le digo motorbike. al niño, que era más grande y más gordo que yo, And I went to that child who was taller and fatter than me. ¿qué fue lo que dijiste? Le digo. What do you say? Y mi primo ahí viendo. And my cousin was there. He was watching everything. Y mi primo nosotros le decimos en Venezuela, cuquear. O sea, dale. Ok. And the cousin was there encouraging. Aquí dicen, no molesten a los petos. He said, so here in Santa Cruz, we say, you don't go to the wasp nest. Ok, Don't así trouble que the wasp nest. yo empujé, incitado por mi primo, But I was there and moved by my cousin. yo empujo al muchacho ese, al niño, I pushed the other child. y ese muchacho me agarró por el cuello y me tumbó en el piso. And that child came, he grabbed me by the neck and just pinned me down. Y yo comiendo tierra. And I was there eating dirt. Ajá, me tenía allí y yo dándole, no hallaba cómo quitarme ese brazo del cuello. And I didn't know how to even take his arm from my neck. Y cuando yo hago así que pido auxilio a mi primo, And when I was there and I called for help, I called my cousin, que es mayor que yo, who is older than me. ¿saben ustedes, hermano, cómo estaba mi primo? Do you know how my cousin was at that time? He was laughing. He was jiggling. Yo cuando lo veo, hermano, con esa edad de 7 años y 8 años, So when I look at that as a 7, 8 years old, a mí me dio una vergüenza I feel so ashamed de haberle hecho caso a ese mi primo. that I listened to my cousin. De tanto yo forcejar, no pude. Yo no pude con él que era más alto y más gordo. And I mean, I was trying to come out of that, but I couldn't. I wasn't successful. Y He yo le was decía, taller and bigger than me. le gritaba que me ayudara, And I was asking my cousin to help me, y él no venía, se reía más. and he didn't come. He was there laughing even more. En eso pasa mi tío, So at that time, my uncle passed by, que es el papá de otro primo mío, who is the father of another cousin. pasó en el carro y vio la situación. And he came driving and saw what was happening. Así que él frena, se para y baja del carro. So he came out of the car, Y este niño, cuando vio a mi tío, and this child, when he saw my uncle, me soltó y salió corriendo. he released me, he left me there, and he ran away. Y mi tío hizo intención también de perseguirlo, And my uncle then tried to follow him, pero el niño, bueno, se fue. but the child, well, he ran away. Aquí vemos algo, hermano, de lo que pasa a nosotros en nuestra vida espiritual como débiles. Now, this is a situation that shows what happens to us when we are weak spiritually. Debido al testimonio falso
Due to that false testimony de Satanás, of Satan, somos débiles al pecado. we are weak in front of sin. Y él te incita, And he incites te you. invita, He invites te you. motiva He motivates you a pecar to sin para hacernos esclavos. in order to make us Bueno, slaves. aunque ya somos esclavos. But because we're slaves. Y luego cuando estamos en el barro del pecado, And then when we are there in the mire of sin, se burla de nosotros then he laughs. y le dice a Dios, estos son tus hijos. He mocks at us and he says to God, are these your children? El acusador de nuestros hermanos. The accuser of the brethren. Pero gracias al plan de Dios, But thanks to the plan, to God's plan, Dios envió a Cristo, God sent Christ. que por medio de su testimonio podemos ser libres del pecado. And through his testimony, we can be free from Así sin. como que cuando llegó mi tío Just as my uncle, when he came, y este muchacho que me tenía ahorcado and that child that was there forcing me, y yo sin ninguna fuerza, and I didn't have any strength in me, salió, then he left. se fue. He was gone. Para esto sirve el testimonio de Jesús. That's why it is important, the testimony of Jesus. Vamos a ver, seguimos viendo el testimonio de Jesús. Now, we're going to continue looking at the testimony of Jesus. Vamos a Juan 1. And we're going to go to the book of John. John La palabra 1. testimonio era muy importante para Juan. The word testimony was very important to John. Aparece en los escritos de Juan, And it is written in John's writings, incluyendo Apocalipsis. including Revelation. Mira lo que dice Juan capítulo 1, Now let's take a look to John chapter 1, versículos 17 y 18. verses 17 and 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. For the law was given by Moses. Pero mira lo que sigue diciendo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. And now see what is following. It says, but grace and truth came by Jesus Christ. ¿Qué vino por medio de Cristo? What did come through Christ Jesus? La verdad. The truth. La pregunta es, ¿la verdad de qué? Now the question comes, what truth? La Truth verdad about what? sobre quién. Truth about who? El versículo 18 responde esa pregunta. Then verse 18 answers that question. A Dios nadie le ha visto jamás. No man hath seen God at any time. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, The only begotten Son, which is in the bosom of the Father. y el seno significa aquel que puede entrar en una relación íntima con el Padre, And when we talk about bosom, is the one who has that intimate relationship with the Father. Él, He, no otro, no other one. Él He le ha dado a conocer hath declared him. la verdad acerca del Padre. The truth about the Father. Vamos a Primera de Juan, Let's go Capítulo to 4. 1 John chapter 4. Primera de Juan capítulo 4, los versículos 9 y 10. 1 John chapter 4 and verses 9 and 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. In this was manifested the love of God toward us. ¿Qué se mostró? What was manifested? Amor de Dios. The love of God. En que Dios envió a su Hijo, Because that God sent his only begotten Son unigénito al mundo, para que vivamos por Él. into the world that we might live through him. Aquí vemos entonces una verdad acerca del Padre. So here we find a truth regarding the Father. Satanás dijo, Satan said, Dios no es fiel a su palabra. the Father, God, he is not faithful to his word. Pero Cristo mostró que Dios es fiel, But Christ showed that he was faithful, que Él cumple sus promesas. that he fulfilled his promise. Él dice aquí, envió a su Hijo, It is mentioned here, he sent his Son. como lo prometió en Génesis 3, Just as he promised in Genesis 3, que enviaría a la simiente de la that mujer, he will send the seed of the woman, que es Cristo Jesús. which is Christ Jesus. Aquí vemos la promesa cumplida. Here we find the promise being fulfilled. Dios envió a su Hijo. God sent his Son. ¿Con qué intención? With what intention? With Para what que purpose? vivamos por Él. So that we might live through him.
El siguiente versículo dice, versículo 10, Now, in the next verse, verse 10, we read, en esto consiste el amor. Vuelvo a mencionar amor. ¿De quién? De Dios. Herein is love. And here it is mentioned again the word love. Whose love? God's love. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Not that we loved God, but that He loved us, and He sent His Son to be the propitiation for our sins. Otro engaño desenmascarado de Satanás. Here then we find another lie of Satan being shown up. Se prometió que Dios enviaría la simiente. It was promised that God will send the seed, Dios lo cumplió. and God fulfill it. Y aquí dice, les pregunto hermano, And then here we find another one. ¿Cristo vino o fue enviado Did Christ come, or was He sent para andar de turista en este mundo? to be a tourist on the world? ¿Para conocer gastronomía en los países, en las ciudades? To maybe to taste the new gastronomy in different cities, ¿Para pasarla bien? to enjoy a good time. El versículo dice, lo envió como propiciación. The Bible tells us that He was sent to be the propitiation. ¿Saben ustedes lo que es propiciación? Do you know what propitiation means? Como sacrificio. It means sacrifice. Ese lugar, ese punto donde la ira de Dios cayó contra el pecado. That point, that place where the wrath of God fell against sin. Aunque el Padre envió a su Hijo, So God sent His Son. Cristo vino voluntariamente. Christ came willingly. Voluntariamente tomó nuestra culpa. Willingly, He took our guilt. Voluntariamente tomó nuestro pago por el pecado. Willingly, He took our debt for sin. Dios no es egoísta. God is not selfish. Tomó el problema del pecado sobre su hombro He took the problem of sin and put it on His shoulders para salvar a seres humanos to save human beings que mayormente son hasta ingratos contra Dios, hacia Dios. who most of them are very ungrateful toward God. Por lo tanto, Cristo me muestra, So nos muestra a todos, Christ shows me and shows to all of us Dios no es falso, that God is not a false God. Dios es verdadero, God is true. Dios es fiel a su promesa. God is faithful to His Aunque promises. su hijo iba a recibir una herida, Because even knowing that His Son was going to be wounded, igualmente lo envió. He sent it anyhow. Él no es egoísta, He is not selfish. Él es amor, He is love. porque muere en lugar del pecador. Because He died in the place of the sinner. Ese testimonio, hermano, tiene un poder en aquel que lo recibe. And that testimony has power on the one who receives it. Vamos a ver la consecuencia de recibir el testimonio verdadero de Cristo. Now let's take a look of the consequence of receiving the true testimony Vamos of a Jesus Juan, Christ. a Juan 8. Let's go to John 8. Aquí hay otros aspectos que no mencioné en el sermón anterior. And here we will find another aspects which I didn't mention in our last sermon. Vamos a leer Juan 8, versículo 28. And we're going to go to John 8, reading verse 28. Mira lo que dijo Cristo Jesús, el propio Cristo Jesús. Now take a look to what Jesus says. These are the words of Jesus Himself. Le dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, Then said Jesus unto them, when ye have lifted up the Son of Man. levantar significa sacrificio en la cruz. And when we read here, lifted up, it means sacrifice on the cross. Entonces dice, Then, como consecuencia de eso, as a consequence of this, entonces, then, debido a ser levantado en la cruz, due that He was to be lifted up on the cross, conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, then shall ye know that I am He, and that I do nothing of myself. ¿Quién hacía eso? Who was the one doing this? Juan 14 dice, mi Padre es el que hace la obra. John 14 tells us, my Father is the one who doeth. El versículo sigue diciendo, And the Bible verse continues by sino saying, que según me enseñó el Padre, así hablo. Tenga presente eso. Yo hablo lo que me enseñó el Padre. but as my Father had taught me, I speak of these things and bear these in mind. As my Father teaches me, then I speak. 38. Verse 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre.
I speak of that which I have seen with my Father. ¿Está viendo? Do you realize? ¿De qué trató el testimonio de Cristo? What was then the testimony of Que fue un Jesus? testimonio de su vida, Which was a testimony of his life, pero también con sus palabras. but also with his own words. ¿Es acerca de quién? It is regarding who? It is concerning who? Del carácter verdadero del Padre. It's about the true character of the Father. ¿Y qué pasa con aquella persona que recibe ese testimonio verdadero? Now, what happens with that person who received the true testimony? Versículo 31, en ese mismo capítulo. Verse 31 in the same chapter, chapter 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, Then said Jesus to those Jews who believed on him, if we continue in my word, esa palabra es acerca de quién? that word is concerning whom? Acerca del Padre. It's concerning the Lo Father. que yo he visto y oído, What I have seen and heard, eso hablo al mundo. that is what I speak to the world. ¿Cuál es la consecuencia? Seréis verdaderamente mis discípulos. If you continue in my word, what is the consequence? Then are ye my disciples indeed. ¿Y qué involucra eso? And what does this include? Versículo 32, el siguiente. Verse 32. Conoceréis la verdad And ye shall know the truth, y la verdad os hará libres. and the truth shall make you free. Vuelvo a preguntar, I ask again, ¿la verdad acerca de quién? the truth concerning whom? La verdad acerca del Padre Celestial. The truth concerning our Heavenly Father. Cosa que se ha encargado Satanás de que no conozcamos. And this is something that Satan has tried to not allow us, Que no haya cabida know. en nuestro corazón so that this may not come in our heart, del verdadero carácter de Dios. and to know the true character of God. ¿Libre de qué? Now we will be free. Free of what? El mismo Cristo Jesús responde en ese mismo capítulo. Vamos a leer versículo 34. Jesus gives the answer in the same chapter in verse Jesús les 34. respondió: Jesus answered, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin. Quiere decir, hermano, This means que el testimonio de Jesús es poder the testimony of Jesus is power para vivir sobre el pecado, to live above sin, para vencer el pecado, to overcome sin, para vencer al propio Satanás. to overcome the Satan himself. Pero nosotros necesitamos, hermano, que haya en nuestro corazón But we need that something must be placed in our heart. el verdadero deseo We need the true desire de salir de la ignorancia acerca del Padre. to come out of the ignorance regarding the Father. Que haya esa verdadera necesidad. That we find this as a true necessity. Y si usted cree, hermano, que es fácil temer a Dios, darle gloria y adorarlo, And if you think that it's something easy to fear God, to worship Him, and to give Him y glory, darle la razón en el juicio, and to make Him right in the judgment, pero déjame decirle con respeto, well, let me tell you something very respectfully. no conoce todavía al Padre. You don't know the Father yet. Porque la consecuencia de conocer al Dios o al carácter verdadero del Padre Because to know the real character of God, the real character of the me lleva a Father, conocerme a mí mismo. leads me to know myself. ¿Quién soy yo delante de Dios? Who am I before God? Y mi situación como ser caído. And my situation as a fallen man. Cuando en nuestra mente existe orgullo de superioridad, When in our minds you find pride, esa es evidencia this is an evidence desconocimiento del Padre y del Dios that verdadero. we are ignorant of the true God and His character. Entonces el testimonio de Cristo Jesús es más que un concepto, So the testimony of Jesus is more than a concept. es un poder It is power para dejar sin argumento a Satanás. to live without argument, to leave Satan without argument. Vamos a Apocalipsis 12. Now let's go back to Revelation 12. En Apocalipsis 12 vemos la guerra entre las dos simientes. In Revelation 12, we find here the war between the two seeds. Está la mujer, We find a woman la simiente de la mujer que es Cristo. and the seed of the woman, which is Christ. Vemos a la serpiente que es el dragón We also find a serpent, y la descendencia de la mujer which is the dragon, and the seed of the que woman. dice que es la esperma And it's mentioned here that is the sperm en griego. in Greek.
que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. That is, those who keep the commandment of God and have the testimony of Jesus. Y es el conflicto We find a conflict, que se menciona en Génesis 3:15, which is mentioned in Genesis 3:15, creando enemistad creating enmity hacia el pecado y hacia Satanás. towards sin and towards Y Satan. recuerdan que aparecen términos judiciales. And please do remember that in the passage we find judicial terms. Vamos a leer el versículo 7. Let's read verse 7. Después hubo una guerra o una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Dice, no prevalecieron. And it is mentioned here that they prevailed not. ¿Saben ustedes que prevalecer aquí And do you know that the word here, to prevail, significa no tener poder o fuerza para vencer? it means that they didn't have any power to overcome. They Por lo didn't have any strength. Por lo tanto, Satanás no tiene fuerza para vencer. In other words, Satan doesn't have any strength to overcome. Ellos sucumbieron. They just simply renounced. Ok, fueron vencidos. They prevailed not. ¿Y quién ayudó a esa victoria? Now, who was the one who was behind the victory? El arcángel Miguel, Michael, the archangel, que es Cristo, who is Christ, que es el testigo fiel y verdadero. who is the true witness, the Y true el, and faithful y el witness. versículo 11 dice And verse 11 tells us, sobre aquellos que tienen el testimonio de Jesús. regarding those who have the testimony of Jesus, Ellos le han vencido, ¿ve? Ellos han vencido al diablo, a Satanás, they overcame him who? Satan and his angels, por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Dice el versículo 8, Verse 8, dice, no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. it tells us that they prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. La palabra aquí lugar tiene relación con juicio. And here, when we find the word place in this Bible verse, it's also related to a court. Usted consigue esta palabra, aparece 2 veces en Apocalipsis. And this word is found in 2 places in the book of Revelation. La otra parte en Apocalipsis 20, The other mention of this is in Revelation chapter 20, donde dice que está ante el trono blanco, que también es juicio. where it is there painted the scene of the white throne, which is also a scene of judgment, Y que no se halló lugar para el cielo y la tierra. and that there was no place in heaven and earth. Y saben ustedes que lugar And do you know that that word place significa tener un lugar u oportunidad It de means- hablar en una asamblea. to have the place or to have the opportunity to speak or to address an assembly? Y Hechos 25:16 nos ayuda a ver esta palabra. And Acts 18:16 help us to take a look at this word. Hechos 25:16. Acts 18:25 and 26. El apóstol Pablo dice, Here we find Apostle Paul a saying, esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte, antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse, o sea, tenga lugar para defenderse de la acusación. 26 o 18. No, Hechos 25:16. Acts 25 and verse 16. Acts 25:16. To whom I answered, it is not the manner of the Romans to deliver any man to die. Before that, he which is accused have the accusers face to face, and have license to answer for himself concerning the crime laid against him. Estamos viendo que es escena de juicio. So here we find that this is a scene of judgment. El que está siendo juzgado es Dios. And the one who is being judged is God. ¿Y qué pasa cuando el pueblo de Dios vindique el nombre y el honor de Dios en el juicio? Now, what happens when God's people vindicate his name in the judgment? Bueno, dice el versículo 9. Then we find in verse 9 of Revelation 12, Versículo 10. Verse Apocalipsis 10. 12:10. of Revelation 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. And I heard a loud voice saying in heaven,
Now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Las acusaciones de Satanás todavía tienen efecto en el cielo. The accusation, Satan's accusation, has still effect in heaven. Pero muy pronto, hermano, comenzará entonces la prueba para los que están vivos. But very soon, the test will begin for those who are alive. Cuando los muertos vindiquen el nombre de Dios, When the dead vindicate the name of God, la prueba pasará a los vivos. the test will be passed on to the living. ¿Y qué pasará con Satanás? And what will happen with Satan? Versículo 12. Verse 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Therefore rejoice in heaven, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea. For the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short ¿Por time. qué se llena con más ira? Now, why is he filled with a Dice que greater tiene wrath? poco tiempo. He says here that he has a very short time. ¿Poco tiempo para qué? A short time to do what? ¿Qué es lo que se prometió en Génesis 3:15? What was promised in Genesis 3:15? Aplastarle la cabeza a Satanás. To crush the head of Cuando el Satan. remanente de Dios When the remnant of God viva conforme a la justicia de Dios, que es su ley, live according to his righteousness, Satanás his ya no law, tiene argumentos en ese juicio then Satan won't have any argument in that judgment. y ya sabe él que le queda poco tiempo, He knows then that he has but a very short time, que sus días están contados, that his days are counted, que pronto viene Cristo a aplastarle la cabeza and that Christ will be coming soon to crush his head. y le hará la guerra final al remanente final. And finally, the final war will come with a remnant. Pero cuán importante, hermano, es que nosotros recibamos el testimonio de Cristo Jesús. How important it is that we receive the true testimony of Jesus. Para terminar, aquí estamos viendo, hemos hablado acerca de profecías Here we have been talking about prophecies y de lo que encierra el juicio. and that which is included in the judgment Y el trasfondo de Apocalipsis 12. and the background of Revelation 12. Ahora, la pregunta es Now the question comes, el cómo. how? ¿Cómo yo puedo vencer? How can I overcome? ¿Cómo recibo el testimonio? How can I receive the testimony? ¿Saben ustedes que una persona me escribió You know, a person wrote to me, que aunque es seguidor de Cristo, and that person, though he or she is a follower of Christ lee la Biblia, and reads the Bible, dice que tiene un deseo por enseñarle a las personas acerca de Cristo, and he mentions that he or she has a desire to teach others about Jesus. la persona dice, yo tengo un problema But that person says, I have a problem. y hasta ahora no he podido contra eso. And this is the time in which I'm still dealing with it. Y por cierto, ayer me dijo, cuando me contó eso, me dijo, por cierto, ayer caí en eso. And when he told me about that, he said also, by the way, yesterday, as I was thinking about this, I fell again in that sin. Es la pornografía. And that is pornography. Yo le hablo a Cristo a las personas, I talk to people about Jesus, pero luego me voy a ver pornografía. but afterwards I go and then I engage in pornography. Lamentablemente esta no es la única persona que está en esa situación. And sadly, this is not the only person who is in that type of condition, type Hay of otros situation. hay otros que están dominados también por otros pecados, por otros vicios. There are other people who are dominated by other type of sin, by other type of vice. La envidia, la mentira. Envy, lying. Entonces la pregunta es, si somos débiles, ¿cómo podemos vindicar el nombre de Dios? So the question comes, if we are weak, how can we vindicate ¿Cómo God's podemos sin? salir de creer que el testimonio de Jesús es solo concepto y no es poder? How can we come out of that situation where the testimony of Jesus is just a concept, it's just an idea, and it's not power? Porque los que vencen al diablo Because those who overcome the devil y guardan los mandamientos and keep the commandments es porque han recibido el testimonio de Jesús. is because they have received the testimony of Jesus. Y yo quiero terminar con la experiencia de Pedro. And I want to end with
Peter's experience. Esos milagros no están allí, hermano, para ocupar un espacio solamente. Those miracles are not in the Bible just to take time or to occupy an space. Cada milagro de Cristo enseña principios espirituales para nosotros. Every miracle of Jesus is teaching us spiritual principles to us. En una oportunidad, Cristo mandó a sus discípulos que se fueran al lago And in one occasion, Jesus sent his disciples to go on the lake. y Cristo se quedó allí para despedir a la multitud. And Jesus left, he was there in order to dispatch the multitude. Y desde que los discípulos salieron en la barca, And while the disciples, they left on the boat, estuvieron luchando, hermanos, contra olas y un gran viento. they were there struggling with a great wind, with a great storm and waves. Y dice allí el apóstol Mateo, And there, Matthew tells us que Cristo se fue al monte a orar. that Jesus went to the mount to pray. Y cuando llegó la noche, la madrugada, estaba allí solo, orando. And when he was in the midst of the night, he was there alone. He was praying. ¿Y dónde estaban los discípulos? And where were the disciples? Estaban luchando contra las olas They y los were vientos. there struggling against the winds. Hermano, y saben ustedes que dice allí And do you know that in Matthew tells us que llegó la cuarta vigilia y todavía estaban luchando. that it came the time of the fourth night watch and they were still fighting. ¿Cuál es la cuarta vigilia? Now, what is the fourth watch? Desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. From 3 o'clock in the morning to 6 o'clock. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? So can you imagine this? Desde que se montaron en la barca, en la tarde, From the moment that they went into the ark, that was in the afternoon, y toda la noche, And- luchando. the whole night they're struggling. Pero dice allí But it tells us here que Cristo los veía. that Jesus looked at them. Cristo estaba en la montaña Jesus was on the mount y él vio and a los he discípulos saw, luchando. he looked at the disciples. He saw Y while they were struggling. cuando los discípulos ya no tenían fuerza And when the disciples, they didn't have any strength left contra los vientos against the wind y las grandes olas, and the great waves, Cristo apareció caminando sobre el mar. then Jesus appeared walking on the sea. Y esto era algo increíble, insólito para los discípulos, And this was something incredible, amazing to the disciples. porque ellos pensaron que su maestro Because they thought that their master, era un fantasma. it was a ghost. Y dice que pegaron gritos. Yo no me imagino cómo sería el grito. And I don't know, the Bible tells that they were screaming. I can't imagine how they were screaming. Imagínense dos hombres But imagine two men, rústicos, porque unos eran pescadores, very robust, because they were fishermen, pegando gritos. roadmen. Me And, imagino abrazándose uno con otro, pegando gritos. and I imagine the two of them maybe hugging one another and screaming. Porque un fantasma presagiaba muerte. Because a ghost was something that people related to the dead. Y Cristo le dice, And Jesus told them, yo soy, I am. no teman. Do not be afraid. ¿Qué palabra utilizó Cristo? What words did Jesus use? La palabra que se parece en Apocalipsis para mostrar al Dios Todopoderoso. The same word that is used in Revelation in order to show the omnipotent God. El que colocó el sol y la luna y el ejército de estrellas en el cielo, en el firmamento. The same one who placed the sun, the moon, and the starry host in the firmament. El gran yo soy. The great I am. El que sacó a Israel, que eran esclavos, de Egipto. The one who took Israel, those who were slaves from Egypt. Yo soy, no teman. I am. Do not be afraid. Me imagino la cara de los discípulos. And Viendo, increíble esto. And I can imagine the face of the disciples. Ahora wondering. yo agradezco la actitud de Pedro. Now, I see Peter's attitude. Si yo fuera Pedro, hermano, yo creo que yo no hubiese pedido eso. And if I were Peter, I believe that I would not ask what he did. Luchando toda la noche con olas y vientos. Fighting there, struggling the whole night against the storm. Imagínense Pedro diciéndole a Cristo, And imagine for a moment Peter telling Jesus, bueno, Señor, si eres tú, well, Lord, if you're the one, bueno, manda que yo también camine, que vaya a ti sobre las aguas. so then help me to go on the water. Y Cristo Help me to walk. Cristo le dijo, ven. And Jesus told him, come. Saben ustedes que esto nos enseña algo. You know this teaches something. ¿Qué representa mar
en tormentas y vientos. What does represent the sea that is troubled with storms, with Miren lo que winds? dice Isaías 57, Let's read Isaiah 57, versículo 20-21. verses 20 and 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, But the wicked are like the troubled sea, que no puede estarse quieto. when it cannot rest, Y sus aguas arrojan cieno y lodo, whose waters cast up mire and dirt, que representa pecado. which represents sin. 21. Verse 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. There is no peace, saith my God, to the wicked. ¿Podemos ver qué significa tempestad o mar? Can we see what does it mean, the storm? Es nuestra the sea? naturaleza pecaminosa. It's our fallen nature, our sinful nature. Es nuestra incapacidad It is our inability en contra del pecado. against sin. Las tormentas de la vida, The life storms, nuestros defectos our defects que hemos recibido por herencia. that we have received by No, inheritance, no tenemos poder sobre esas cosas. we don't have any power above them. Somos débiles We are weak ante la tormenta de nuestras pasiones internas. before that storm of our internal passions. Pero que Cristo But Christ, dice, vino en semejanza de carne Christ who came in the likeness of flesh y venció el pecado en la carne. and who overcame sin in the flesh, Por lo tanto, Él camina sobre el mar Then- tranquilamente en paz. there is a way open above the sea. Y Pedro, hermano, And Peter, no caminó sobre el mar he didn't walk on the sea hasta que Cristo dijo la palabra. till the moment Jesus pronounced the word. Cristo le dijo, ven, Jesus told him, come. Pedro. Peter, Se baja de la barca, he came down from the ship, he came out of the ship, ocurre un milagro and there a miracle happens. increíble, o sea, para el ser humano. An incredible miracle. Después que estaba luchando contra el mar, After he was there fighting against the sea, Pedro comienza a caminar con paso firme sobre el agua hacia Peter Cristo. started to walk firmly with firm steps on the sea toward Jesus. No se hundía. He was not sinking down. En ese momento, cuando Pedro entonces ha dado unos pasos, And in that moment, when Peter just made some few steps, claro, me imagino como ser humano viendo algo insólito, and I believe just as a human being, he's in a very incredible situation. él voltea a ver a sus discípulos, a los discípulos, He turned his head in order to look at the y disciples. en el momento que quita la mirada de Cristo And in that very moment that he turned away his sight from Jesus para ver a los discípulos, so that he may see the disciples, ¿sabes? Para mostrarle, mira lo que estoy haciendo. maybe to tell them, look what I'm doing now. Dice, cuando volteó la mirada, The Bible says that when he turned his face, puso la mirada en las grandes olas, he saw the great waves. en los vientos. He beheld the Y wind. cuando él puso la mirada en las olas y en los vientos, And when his sight was placed in the winds and the que waves, representa nuestro conflicto interno con nuestras pasiones y debilidades y defectos, which represent that conflict with our internal passions, our defects, our weaknesses, comenzó a hundirse. then he started sinking. Comenzó a hundirse en las pasiones humanas. He started sinking in human passion. Y seguía viendo las olas And he continued looking at the waves, y comenzó entonces el miedo a dominarlo. and fear started to dominate him. Lamentablemente se siguió hundiendo, And sadly, he was still sinking se down. seguía hundiendo. He was sinking. Y al momento cuando él ve que ya no puede, And at the moment that he sees that he cannot anymore, con su brazo arriba, then with his arm up, él dijo, Señor, sálvame. he just said, Lord, save me. Qué interesante, hermano, que él no dijo, ayúdame. How interesting it is that he didn't say, Lord, help me. ¿Por qué dice sálvame? Why did he say, save me? ¿Será que nos está enseñando un principio para nosotros? Can it be that this is teaching us a Están principle? ustedes allí, dice el Evangelio. Do you know that here the gospel says Al instante, that instantly, inmediatamente, immediately, Cristo extendió la mano, Christ extended his arm, toma la mano de Pedro took Peter's arm, y lo levanta. and he raised him up. Y Pedro nuevamente vuelve a caminar sobre las aguas. And Peter again began walking on water.
Eso no es casualidad que está allí. This is not just by chance that ¿Por this story is placed there. por qué se dice que Cristo extendió la mano? ¿Por qué no dice, no, lo tomó? ¿Por qué dice extendió la mano? Da detalles. Why the Bible tells us that actually Jesus extended his hand? Why the Bible just didn't say that Jesus just grabbed him from there? Porque la Biblia habla acerca de la justicia, de la diestra de su justicia. Because the Bible speaks about the hand right of righteousness. La diestra de su justicia significa voluntad, poder, That right hand of justice, of righteousness, means power, means will. por el que salva al ser humano, The one who is saving human beings. por esa justicia que debe aferrarse el ser humano para vivir, poder caminar sobre el mar tormentoso. And it is to that righteousness that human beings need to cling to in order to walk above the tempestuous life. Isaías 41:10 dice, Isaiah 41:10. no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fear not, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Versículo 13. Verse 13. Porque yo Jehová soy tu Dios, For I, the Lord, thy God, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. for I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not, I will help thee. Para nosotros poder vindicar y darle la razón a Dios ante el juicio, In order for us to vindicate God in this judgment and to make him right, dándole gloria, give him glory. hermano, no es por nuestras propias fuerzas. It is not with our own strength. Usted no está solo en esto. You are not alone. Usted no piense que usted ya se bautizó y ahora Dios lo deja solo para que usted camine y llegue solo al cielo. Don't think that because you are baptized and then you are left alone by God and that now you have to walk in order to reach heaven. Cristo te dice, yo estoy contigo. Christ is telling you, I am Yo with te ofrezco mi justicia. I offer you my righteousness. Ahora, lo que debemos hacer nosotros Now, what do we have to do? es confiar en la palabra de Dios. Is to trust in God's word. Cristo le dijo a Pedro, ven, Christ told Peter, come. y Pedro pudo caminar sobre las aguas. And Peter could walk on water. Y si Dios te dice a ti que tú puedes guardar los mandamientos, And if Christ is telling you, you can keep the commandments. gracias a la obra de Cristo Jesús, Thanks to the work of Christ Jesus. gracias a la justicia de Cristo Jesús, Thanks to the righteousness of gracias al Jesus testimonio de Jesús, and his testimony. porque hablar del testimonio de Jesús es hablar del Evangelio, Because to speak about the testimony of Jesus is to speak about the gospel. y hablar del Evangelio es hablar del testimonio de Jesús. And to speak about the gospel is to speak about the testimony of Jesus. Quiere decir que el hombre caído It means that fallen man puede, can, confiando en las promesas, trusting in the promise, aferrándose clinging a la diestra de la justicia to de the Cristo right Jesús. hand of righteousness. Quiero terminar con el testimonio de Oscar Naranjo. Here I would like to end with this testimony of Lo voy Oscar. a cortar por cuestión de tiempo. And due to time, I will just briefly talk about this. Oscar Naranjo fue una persona de Colombia, Oscar Naranjo, a native from Colombia, homosexual. he was homosexual. He is Oscar Él Naranjo. tuvo la oportunidad de entrar en un programa de televisión que se llama Protagonista en Colombia. And he had opportunity to go to a TV program in Colombia. Así que es muy evidente que es homosexual. And it was very evident that he was a homosexual. Y cuando él entonces sale del programa, So when he came out of the show, that TV show, él dice, ya no He said- dependía de su familia, well, he did not depend at that time from his family. comenzó a acostarse con hombres. And he started to lay down with men. Él dice que perdió su virginidad con hombres, He said that he lost his virginity with other men. así que no podía con eso. And he could not do anything. Su cuerpo le pedía His body aberraciones sexuales asked him to do sexual y conducta aberration homosexual. and this homosexual conduct. Y cortando la historia, And to make the story short, por el amor de Dios, because of God's love, él tuvo contacto con la Biblia. he had an encounter with the Bible.
asistió a una reunión He attended a meeting donde se hablaba de Cristo y de su palabra. where the word of God was spoken, and Comenzó a they started entender to share que su about Jesus. conducta no honraba a Dios y que estaba mal. And he started to understand that his behavior, his conduct didn't honor God, that it was something bad. Comenzó una lucha interna And this internal fight began. entre luchar contra el deseo carnales And that is this fight between the carnal desire y aceptar lo que Dios dice. and to accept what God says. Así que orando, So llorando, cosa que puede solamente conocer una persona que pasa por esa situación, praying and crying and something like a person like this can really relate to. así que Cristo tuvo la victoria en Oscar Naranjo. So Christ had the victory on Oscar Naranjo. Oscar Naranjo dejó la homosexualidad, Oscar Naranjo left homosexuality. comenzaron a gustarle las chicas, And then he started to like girls. tuvo una novia He had a girlfriend y se casó. and he got married. Y él pudo caminar sobre el mar tormentoso He then could walk above this tempestuous sea de sus pasiones carnales. of his carnal passion. Ahora yo te pregunto, Now I ask you, si un homosexual salió de esa situación por el poder de Cristo Jesús, if a homosexual could come out of this situation due to the power of Christ Jesus, ¿crees tú que Dios no tiene poder para arreglar cualquier situación de tu vida? do you believe that God does not have power enough in order to shape anything in your life? Cualquier defecto, Any defect, cualquier conflicto interno, any internal conflict. el mismo Dios que colocó el sol, la luna y las estrellas en el cielo, The same God who placed the sun, the moon, que creó the esas stars cosas que in the heaven, todavía están allí, and those things that we can see still today, Él puede crear de la nada un corazón nuevo donde esté su ley y su justicia. He can create a heart where His law and His righteousness Para hacerte is there, obediente in a su order ley. to make you obedient to His law. Pero necesitamos creer que esas promesas son verdaderas But we need to believe that His promises are true. y sacar el testimonio falso de Satanás de que Dios no es fiel a su promesa. And to take out the false testimony from Satan that God is not faithful, that God is not truthful. Si Dios lo prometió, If God promised it, Él lo cumple. He will fulfill it. Pero necesitamos creerlo. But we need to believe. Algo importante, hermanos, para nosotros poder recibir el testimonio de Cristo It is important that for us to receive the testimony of Jesus, es la contemplación. it is to behold Him. Así como Pedro pudo caminar Just as Peter was able to walk sobre el mar, on the water solo siempre y cuando miraba a Cristo. while he was beholding Christ. Miradme a mí, Look upon me, todos los términos de la tierra, all the ends of the earth, y seréis salvos. and you will be saved. Lo importante es la contemplación. So the important thing is to behold. Y el testimonio verdadero And the true testimony vencerá al testimonio falso. will overcome the false witness. ¿Cuántos de los que están hoy en esta mañana How many of these who are joining us this morning necesitan conocer más del testimonio de Cristo need to know more the testimony of Jesus? para así vindicar el nombre de Dios? Si es así, te invito a que levantes la mano. In order to vindicate Dios te bendiga. the character of God. Dios le bendiga. May God Amén. bless you. Amen. Pero entiende, hermano, esto. But do understand, Eso será es cuando haya necesidad de eso. this will happen when you have a need. Cuando entendamos quiénes somos When we understand who are we, y cuando entendemos quién es el Padre Celestial. and when we understand who is our Y heavenly. eso es revelado por Cristo Jesús, And this is revealed by Christ el Jesus, testigo fiel y verdadero. the true and faithful witness. Vamos a orar. Let us pray. Amante y eterno Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Our loving and heavenly Father, thank you very much for your blessings. Gracias por tu palabra Thank you for your word que nos enseña, Señor, la esperanza para poder ser libres del pecado. that teaches us about this hope in order to be free from sin. Ayúdanos a ser parte del remanente final, Help us to be a part of the final remnant, de guardar tus mandamientos, those who keep the commandment of God, porque hemos recibido el testimonio de tu Hijo amado, Cristo Jesús. because we have received the testimony of our dear
Son, Jesus Christ. Te lo pedimos, te lo imploramos en el nombre poderoso de Cristo. And this we beg, we cry, we pray in the powerful name of Jesus. Amén. Amen.